2018 बिसिआव हासिव आईपीएफटी बीजेपी हाबां गोथालायै बीजेपी हाबां खामानि फियाबा नुजाखाव अजाराव हास्तनि मंत्री अक्रान नम्बर जरिका विप्र कुमार देव बिसिबुरी लाइथांगा हासिव बीजेपी आईपीएफटी बायते हाबां फियाबा टीएनटी हाइजाराव खाय केंद्रीय नेतृत्वेर सिद्धांत बोलছেন তিনি আমরা দেখানোর চেষ্টা করব याकारिका आचुकथायनि याकारमानि कयमंब्रे हासिनि हासिबा सतदेतारे आर्जेन्टानि याकारै पक्तमा थुमनारक बनसुमा एगो बसाका तिनि मन्त्रीखौनो आचुकथाय याकामानि आबो सेन्टारनि लिडारक निजारसि बरंनि दागिमुनि बनि साग्लायमानि बिसिंथि तिनि आचुकथाय याकार होने फियाबा ताबो नायथेक्लाय हास्तिनि सालो ताम साबोबा हास्तिनि मन्त्री अकरांना आबोनो लुकरंना सिंनाजा तै साबोबा बीजेपीनि नेतारक साबोबा मन्त्री अकरांजोंनो फियाबा तिनि हास्तिनि मन्त्री अकरा कयमंब्लाय हास्तिनि मन्त्री अकरांनि आचुकथाय याकारमानि कयमंब्लाय रिथिनि दंगो प्रतिमा भूमि तै सेन्टारिजार खरक निनो खबै हास्तिनि जुदा जुदा बीजेपीनि आदंराव যেখানে আপনার এত প্রশংসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আজকে হঠাৎ এরকম কোথাও কি মনে হচ্ছে? দেখুন, প্রত্যেক কাজের একটা শৈলী থাকে, তার একটা সময়সীমা থাকে, তার মধ্যে আমরা কাজ করি। আমাদেরকে যেখানে যেখানে ফিট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী হোক আর পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দেব, বিপ্লব দেব সব জায়গায় ফিট নেই। পুরো বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন, হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত কেন? দেখুন, পার্টি সর্বোপরি আর আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা। তৎকালীন অধ্যক্ষ অমিত ভাই শাহজিনী আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে, পার্টির সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে, আমি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে ন্যায় হোক সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং ত্রিপুরার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছিল। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে, ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। তো আগে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন থাকলে তবেই সরকার থাকবে, জিত থাকলে তবেই সরকার থাকবে। তো তার জন্য আগে 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। তারপরে তো আপনি কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হবে, কেউ না কেউ কাজ করবে, কিন্তু আগে সরকার আনতে হবে। যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা, লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য আমার মতো কার্যকর্তার সংগঠনে কাজ করলে নিশ্চিত সংগঠন লাভান্বিত হবে। স্যার, আপনার কথা। श्री विप्लव देव जी के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों में त्रिपुरा में विकास, स्थिरता, शासन, सुशासन की दृष्टि से काफ़ी अच्छे कार्य हुए। विप्लव देव जी का सरकार आने से पहले भी संगठन में और सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शासन में एक बहुत प्रभावी योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी श्री विप्लव देव जी की पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे उनके मार्ग को प्रशस्त करेगी। और इसलिए आज मुख्यमंत्री विप्लव देव जी ने मुख्यमंत्री के नाते पद से त्यागपत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। 5 बजे पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, नए नेतृत्व का भी चुनाव होगा और विप्लव देव जी को आगे पार्टी के संगठन के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से वो काम करते हैं, पार्टी और महत्वपूर्ण विषयों में संगठन के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाएगी। इतना बड़ा सिद्धांत